Kabila. Minsan ako, pero... Malaki. Oo. Nakikita ko. Natsikahan ko kanina. Kailan pala si Martin? Eh? Si Mado. Si Mado hindi ko kilala. Hindi ko lang nakilala yung taga-showway box. Yung may-ari. Sige. Pinsan ata yun nila. Yayain daw, sabihan ko daw siya minsan. Nagbe-vape-plated. Kung anong laki nung. Nagpo-post sa bayan siya. Sige lang. Ang gamit niya nga stadium ay parang bigay daw ni Papa Bear. Tunay? Nakakabadminton niya daw yung dati. Nasaan? Sige lang. Okay. Nasaan? Sige lang, okay lang. Kasi matamaan. Sige. Yung, utong. Eh. Uy! Nasaan ko na malayo. Kaya pa? Game ko, wait. Pag-alin lang natin. Pero nalang, kailangan magtamaan lahat at as in hyper-focus tayo ngayon. Okay? Yan, balik. Si Mike biglang nagtanggal sa listahan bukas. Naman, Maglalagay wala nang mayaya sa atin eh. Nangila, di ba? Hindi makasasama na rin bayaw niya sa public schools. Doon sa GP. nice one. Balik. Kanya nga pa ng gayo ulit. Nice one. Ginagawa ko ng bayaw, tignan ko lang bayaw niya. Tawag mo yung bayaw niya. Hey! Ako Sa yan. na-placement mo nung sa Papa Bear? Pasok sa top 16. Wala nang ano, wala nang ranking 1916. Pupunta dapat ako ano, hihirang kayo. Oo, kasi yan yun eh. Bawal lang okay mo. Pero kahit sumama ka lang, tapos nagpapayo ka lang ng gym. Tapos sa Papa Bear. Ako na, Kuya Deo, wait lang. Stop. Ano tayo si Will? Alternate naman. Parang backhand tayo. Kasi alam mo na tayo. Ready ka na? Okay mo muna. Ready, sige. In place lang to. In place, forehand, backhand. Okay. In place lang. Forehand. Yan. Backhand. Hoy. Yung hakba, ganun na ba? Pagkakalimutan, okay, game. Forehand. Yan. Backhand. Hindi mo ulit ginawa. Okay lang, okay lang. Game. Ayun na, okay na. Sige, patamaan ha. Okay, next one. Yun ulit. Yun lang. Forehand, from dito, ginagano lang. Pag backhand, from dito, ginagano lang. Medyo kumalang ka ulit eh. So ganun lang. Kaya ready, tapos ganun. Ready, ganun. Yun lang. Okay? Kaya ulit. Yan. Backhand. Ayun na. Forehand. Ayun na. Okay. Yun lang.
Ayun. Ang crush gear ko ito. Sa mandalo, hintay kita yung habang sa gitna, saka pa lang ako magtutos. Para reset. Kada tira, forehand, pagbalik mo reset. O backhand naman ako sa switch ng grip. Okay? Game. Forehand. Sorry. Game. Yan. Balik ulit. Kaya mo ako din. Two steps. Ayan, okay na. Kasi dito naman. Split step. Yan. Okay. Two steps yan. Nice one. Sige, okay na. Kahit tamaan. Nice one. Nice one. Yes. Nice one. Yan. Tamaan na parehas. Okay. Hey. Ayan. Last step. Yung ano rin tayo, bakit walang ganun na sihan. Ganun lang. Yan. Okay? Forehand. Nice one. Backhand. Sige. Forehand. Backhand. Una ka sa akin. Sige lang. Forehand. Backhand. Backhand. Forehand. Nice one. Backhand. Forehand. Nice. Backhand. Sa mga, last na to. Kasi ito eh. May confidence na, attitude na. Okay ba? Forehand. Nice one. Backhand. Ako na ka ulit sa akin. Okay, forehand. Okay. Backhand. Yan, tuloy-tuloy lang. Okay. Okay, balik. Okay. Balik. Sige lang. Taas. Uy. Nawala yung backhand. Sige, okay lang. Trapay mo muna. Sige. At least, Nice. alam mo na yung parang backhand. Deserve pag Jollibee. Tsaka when siya.